سوال نمبر 5 کا ہے، اب ہے جز نمبر 10، آخری جز ہے اس کا. یہ ہے 2a جمع 2b برابر ہے 2 × a جمع b. اس کو قانون کو ثابت کرنا ہے ہم نے. اس کو بھی حل کرنے کے لیے پہلے ہم جو اس کی یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ حل کریں گے. لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ لکھتے ہیں ادھر. لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے کیا؟ وہ ہے 2a جمع 2b. یہ ہم نے لکھ دیا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ یہ ہے. اب ہم اس کو حل کرتے ہیں. 2a جمع 2b. ادھر سے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے 2 ہے، ادھر ہم 2 لکھ دیں گے. اس کے بعد ہے a. ادھر a کی جگہ پر یہ والا جو a کالم کے ارکان ہیں وہ ہم ادھر درج کرتے ہیں. 1 2 3 2 3 1 1 -1 0. اس کے بعد ہے جمع 2b. جمع کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد ہے 2b، تو یہ 2 جو ہے یہ ویسے ہی آ جائے گا. اس کے بعد ہے b یہ والا، تو b کی جگہ پر b کالم جو ہے اس کے ہم رکن جو ہے یہ والے وہ ادھر درج کر دیتے ہیں. 1 -1 1 اور 2 -2 2 3 1 3. یہ والا نقشہ لکھ دیں. اب ہم اس کو حل کرتے ہیں. اس کا جواب کیا آئے گا وہ دیکھتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے یہ والا جو باہر 2 ہے، 2 کو اندر تمام ارکان سے ہم نے ملٹیپلائی کرنا، ضرب دینی ہے. 2 × 1 2 × 1 آ جائے گا. 2 کے ساتھ ہر رکن کو علیحدہ علیحدہ ہم نے ضرب دے دینی ہے. جتنے بھی ارکان ہیں ہر ایک کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے. یہ والا جو باہر والا 2 ہے اس کے ساتھ اندر والے ہر رکن کو ہم ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں. ادھر لکھ دیتے ہیں ایسے. جتنے بھی اس کے ارکان ہیں ہر ایک کو ضرب دینی ہے. اور اس کے بعد ہے جمع. یہ جمع کی علامت ویسے رہ جائے گی. اس کے بعد یہ والا بریکٹ کے بعد 2 ہے تو اندر یہ تمام ارکان کو اس کو بھی یہ 2 کے ساتھ ہم نے ضرب دینی ہے. ادھر 2 × 1 2 × -1 اور 2 × 1. یہ بریکٹ بند ہو جائے گی. اس قطار کو بھی 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں. 2 × 2 2 × -2 اور 2 × 2. نیچے والی جو تیسری قطار اس کو بھی 2 کے ساتھ ضرب دینی ہے ہم نے. 2 × 3. ہر رکن کو 2 کے ساتھ ضرب دینی ہے. 2a جمع 2b یہ ویسے ہی آ جائے گا. اب اس کا جو ضرب کا جواب آئے گا ادھر وہ لکھیں گے. 2 1 2 2 2 4 اور 2 1 2. تو یہ 2 2 کیا ہوتا ہے 4 2 3 6 اور 2 1 2. منفی کے 2 آ جائے گا ادھر. 2 3 6 2 1 2 2 0 0. کسی بھی رقم کو 0 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ 0 ہو جاتی ہے. جمع درمیان والا یہ ویسے ہی. اب یہ والا جو ہے ادھر دیکھیں ان کو ضرب دے کے 2 1 2 اور 2 1 2 منفی کا 2 آ جائے گا. 2 1 2 جمع کا 2 2 2 4 2 2 4 ہوتے ہیں. اس کے ساتھ منفی کی علامت تو منفی کا 4 آ جائے گا. آخری والا 2 2 4 یہ جمع کا 4 بن جائے گا. 3 2 6 2 1 2 اور 3 2 6. اب ان دونوں کے درمیان جمع کی علامت ہے. ان دونوں کو ہم ادھر جمع کرتے ہیں. 2a جمع 2b یہ ویسے ہی. اب جو کالم کے ارکان ہیں ان کو جمع کرنا ہے. پہلے رکن میں پہلا متناظرہ ارکان کو جمع کرتے ہیں. یہ 2 یہ جمع کی علامت پھر یہ آ جائے گا 2. دوسرا رکن ہے 4 پھر یہ جمع کی علامت جمع منفی منفی ہو جائے گا. جمع منفی منفی تو ادھر منفی کا 2 آ جائے گا. پلس مائنس مائنس ہوتا ہے تو مائنس کا 2 آ جائے گا ادھر. پھر یہ تیسرا رکن ہے 6 یہ جمع ویسے ہی. اس کا رکن کیا ہے وہ ہے 2 وہ بھی ویسے ہی آ جائے گا. دوسری کتاب 4 آ جائے گا. پھر یہ جمع کی علامت اور اس کا پہلا رکن جو ہے وہ بھی 4 ہی ہے. اس کا دوسرا رکن 6 ہے. یہ پلس مائنس مائنس تو یہ منفی کا 4 آ جائے گا ادھر. آخری رکن ہے 2 ادھر سے 2 آ جائے گا. اور اس کا جو دوسرا رکن ہے 2 یہ جمع کی علامت یہ اور یہ اس کا دوسرا رکن آخری والا جو رکن ہے تیسرا وہ ہے 4. یہ ایسے 4 آ جائے گا. تیسری کتاب کو حل کرتے ہیں. یہ 2 یہ جمع کی علامت اور ادھر سے کیا آ جائے گا 6. اب یہ مائنس منفی کا 2 آ جائے گا. یہ جمع اور اس کا رکن کیا ہے وہ 2 اور یہ 0 آ جائے گا. ویسے ہی جمع کی علامت یہ اور یہ ادھر سے کیا آ جائے گا 6. تو اس کا جو جواب ہے
वो हम इधर सामने ही लिख देते हैं 2a जमा 2b। इसका जो जवाब बनता है वो क्या बनेगा, वो हम इधर लिखते हैं 2 और 2 कितने होते हैं 4, 2 और 2 4, तो इधर आ जाएगा 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो 6 और 2 कितने होते हैं 8, 4 में से 2 तफरीक करें तो क्या आ जाएगा 2, इधर दरमियान में आ जाएंगे 2, 6 में से 4 तफरीक करें तो ये भी 2 होता है 2 आ जाएगा, जमा 2 मनफी 2 कट जाएंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 0, 6 और 2 कितने होते हैं 8, और ये 4 और 2 कितने होते हैं 6, और जो एंड वाला है वो 0 जमा 6, तो ये 6 ही रह जाएगा, इधर कितना आएगा 6 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हल हो गई। राइट हैंड साइड जो है ये वाली, इसको हल करते हैं, वो है पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड है क्या RHS राइट हैंड साइड 2 इंटू ए जमा बी। अब हम इसको हल करते हैं 2 इंटू ए जमा बी, तो पहले सबसे बाहर है 2, तो ये 2 लिख देंगे, उसके बाद है छोटी ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद है ए, तो ये वाला जो ए है इधर इसकी जगह पर ये जो एक कॉलम के अरकान हैं वो हम इधर दर्ज करते हैं 1 2 3 2 3 1 1 मनफी 1 और 0, ये एक कॉलम के अरकान है। उसके बाद है जमा बी, तो ये जमा की अलामत लगाते हैं, इसके बाद जो ये वाला जो बी है इसकी जगह पर ये बी कॉलम के अरकान इधर दर्ज करते हैं 1 मनफी 1, और फिर दूसरा पर क्या 2 मनफी 2 2, तीसरा गुना 3 1 3, इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट से मुराद ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाले अरकान हैं सबसे पहले हमने इनको हल करना है। तो शुरू वाला जो है ये वैसे आ जाएगा 2 इंटू ए जमा बी, ये वाला जो 2 बाहर है ये वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट भी हम वैसे लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले जो अरकान हैं इनको अब हमने जमा करना है, ये 1 आ जाएगा वैसे 1, ये जमा की अलामत उधर पहला रोन क्या है वो भी 1 है, दूसरा रोन है 2, जमा मनफी मनफी होता है तो ये वाला जो 1 है मनफी का 1 आ जाएगा, तीसरा रोन है 3, और ये जमा की अलामत इधर से आ जाएगा 1, दूसरी किताब ये वाला 2 है जमा, और इधर से भी 2 आ जाएगा, इधर से क्या है 3, जमा मनफी मनफी होता है तो 2 आ जाएगा मनफी का, ये 1 है और जमा ये आ जाएगा इधर 2, और ये 1 इधर से आ जाएगा जमा ये क्या आ जाएगा इधर 3, और इधर दूसरा बन क्या है मनफी 1 जमा ये क्या आ जाएगा 1, और आखिरी बना 0 जमा 3। अब ये वाला जो है इसका जवाब हम इधर लिखते हैं, इसको हल करेंगे, इसका जवाब दर्ज करते हैं, इधर 2 जो है वो बाहर जो है ये वैसे आ जाएगा। अब छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी तो हमने इधर इसका जवाब लिखना है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 2 में से 1 तफरीक करें तो 1 रह जाएगा, 3 में से 2 तफरीक करें तो 1 रह जाएगा, जमा 1 मनफी 1 क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, 1 में से 1 निकालें तफरीक करें कट जाएगा 0 आ जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, आखिरी वाला जो है ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद 2, अब 2 के साथ अंदर जो ब्रैकेट के जो कॉलम के अरकान हैं हर एक रुकन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला जो शुरू में 2 इंटू ए जमा बी ये वैसे ही आ जाएगा बराबर, कॉलम के अंदर जितने भी अरकान हैं हर एक को जो बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, आखिरी वाला जो रुकन है उसका कॉलम के अंदर जितने भी अरकान हर एक को 2 के साथ ज़रब देनी है, नीचे 2 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, और तीसरी किताब जो आखिरी वाली है उसको भी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4, 2 इंटू 0, और आखिर में 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जो है जवाब आ जाएगा हमारे पास आखिर में 2 इंटू ए जमा बी, इधर हमने इसका अब जवाब लिख देना है, क्या आएगा 2 2 कितने होते हैं 4 होते हैं,
4 2 8 اور یہ بھی 4 2 8. ادھر 2 1 2 یہ 2 1 2 2 0 0 4 2 8 3 2 6 اور 3 2 6. یہ جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کا جواب آ گیا. لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا جواب ایکول.